নমস্কার সব দিদিদেরকে। একটা নতুন একটা শাড়ির সাথে আবারও পরিচয়। মানে এটা হচ্ছে বেঙ্গলের স্পেশাল ধনেখালি, বেঙ্গল স্পেশাল ধনেখালি हैंड क्राफ्टेड साड़ीज, हाथे बोना हैंड क्राफ्टेड साड़ीज के साथ आज एक शॉर्ट वीडियो हो जाए क्योंकि बहुत गर्म में पड़ गया है। প্রচণ্ড গরমের জন্য কিছু নরম শাড়ি এবং পিওর কোয়ালিটির খাদি হ্যান্ডলুম মার্ক মানে জিআই ট্যাগের সাথে সব শাড়িগুলো থাকবে, এরকম কিছু শাড়ির সাথে পরিচয় করা হোক আজকে। तो यही कारण ही शॉर्ट वीडियोटा, इसीलिए ही एक शॉर्ट वीडियो बनाया हूँ आप लोग सब दीदी के लिए। गर्मी के लिए एक समर फ्रेंडली हैंडलूम मार्क एक ऑथेंटिक धनियाखाली साड़ीज जो ऑफिस वेयर में डेली का यूज़ के लिए अच्छा होगा एंड कंफर्टेबल, ऑल्सो कंफर्ट भी होना पड़ेगा साड़ीज। तो वैसा साड़ीज के साथ आज लाइव मतलब एक वीडियो बना रहा हूँ। देखिए फास्ट जो कलेक्शन है, फास्ट कलेक्शन ही एकदम टॉप लेवल वाला कलेक्शन है। ये कोट की बॉर्डर में जाएगा, फास्ट जो कोट की बॉर्डर के साथ एंड इसका जो ऑल ओवर आपको हाफ मतलब हाफ है, ठीक साड़ी ठीक ऐसा जा रहा है। बहुत ही सुंदर एक साड़ीज, ठीक है, बहुत ही सुंदर एक प्योर ऑथेंटिक प्योर खादी साड़ीज है। देख लीजिए हैंड क्राफ्टेड वर्क, हाथे बोना एक सुंदर नरम पिओर क्वालिटीर धनेखाली शाड़ी जेटा सामार फ्रेंडली तो बटेई, सामार फ्रेंडली शाड़ी होबे। दामटा जाच्छे 1600 टाका 1600। ये आज जो शॉर्ट वीडियो है ये शॉर्ट वीडियो 1600 मतलब स्टार्टिंग प्राइस 1100 से 1600 प्राइस का ही साड़ीज आज दिखाऊंगा। 1600 এই শাড়িটা যাচ্ছে মানে মোটামুটি 1100 থেকে 1600 রেঞ্জের যে শাড়িগুলো আছে সেই শাড়িগুলোই দেখাচ্ছি। নেক্সট একটা আসছে 1400 এর অথেন্টিক ধনেখালির আরেকটা 1400 এর ওপর একটা রেঞ্জের একটা শাড়ি, এটাও অসম্ভব দেখতে, ফুল হ্যান্ডক্রাফটের আছে আর এইভাবে পুরো পুরো শাড়িটার কাজ যাচ্ছে। ইক্কত একটা বর্ডার আসবে, আমি একটু শাড়িটা ওপেন করে দেখালে আরো ভালো লাগবে। শাড়িটা बहुत सुंदर साड़ी है, इसमें हैंडलूम मार्क मिलेगा मगर इसमें ब्लाउज पीस नहीं होता है। ऑथेंटिक धनेखाली तो ওখানে ব্লাউজ পিস হবে না, এগুলো পিওর কোয়ালিটির ধনেখালি হ্যান্ডলুম মার্ক জিআই ট্যাগ দিয়ে থাকবে, ঠিক আছে। পুরো বডিটা শাড়িটার এরকম ভাবে যাচ্ছে, এগুলো কিন্তু পুরো বডিতে এই কাজটা আসছে, পুরো बॉडी में फुल बॉडी में ये वर्क आपको मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट আরেকটা পিস, এটা দুটো কালার হবে। 1380 सीरीजेर একটা শাড়ি, 1380 प्राइस होगा। ये भी ऑल ओवर वर्क देख लीजिए, ऑल ओवर वर्क में बहुत ही सुंदर एक फाइन पीस, सामार फ्रेंडली तो बटेई और हाथे बोना नरम सुतोर একটা পিওর কোয়ালিটির অথেন্টিক ধনেখালি শাড়ি, দারুণ শাড়িটা। এটা আপার পোর্শনে যাবে, নিচের পোর্শনে একটা কোটকি বর্ডারে যাচ্ছে, অসম্ভব সুন্দর শাড়িগুলো। প্রাইস রেঞ্জ একদম লো প্রাইসের মধ্যে যাচ্ছে, প্রাইস রেঞ্জটাও খুব কমের মধ্যে একটা খুব ভালো শাড়ি। যেটা হচ্ছে আঁচল পোর্শনটা দেখাচ্ছি, এই আঁচল পোর্শনটা এইটা যাচ্ছে আঁচল পোর্শনটা, पल्ला पोर्शन में ये जा रहा है एंड फुल बॉडी आपको वर्क मिलेगा। ये फुल बॉडी का वर्क पोर्शन, फुल बॉडी ऐसे वर्क में जाएगा और कोट की बॉर्डर रहेगा साड़ीज में, कोट की बॉर्डर जो है साड़ीज में, ठीक है। কোট কি বর্ডারের সাথে এর আরেকটা কালার দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে ওটা আগেটা ছিল মেরুন আর এটা একটু রেড কালারের কম্বিনেশনে, রেড কালারের কম্বিনেশনে এই শাড়িটা, এটাও খুব দারুণ দেখতে, অসম্ভব সুন্দর সুন্দর শাড়ি। এটারও দাম যাচ্ছে 1380 ফ্রি শিপিংয়ে, 1380 অসম্ভব সুন্দর একটা শাড়ি। এরপরে যে শাড়িটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে ব্ল্যাক অ্যান্ড গ্রে কালার কম্বিনেশনে 1250 1250 में 1250 में जस्ट वाओ पीस। ऑल ओवर एरकम फिश मोटिवेर एक वर्क जाच्छे, ऑल ओवर फिश मोटिव का वर्क, बॉर्डर पोर्शन लोअर अपर बोथ साइड आपको ऐसा फिश मोटिव का एक वर्क मिलेगा। क्लोज दिखा रहा हूँ, प्योर ऑथेंटिक धनियाखाली साड़ीज जीआई टैग के साथ,
ठीक है, ये भी बहुत सुंदर साड़ीज। जो दीदी को बुकिंग करना है डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी नंबर दिया हूँ, उस नंबर पर जाके जरूर बुकिंग कर लीजिए। प्योर ऑथेंटिक धोने खाली साड़ीज। इस साड़ीज का जो प्राइस रहेगा, এই শাড়িটার যে দামটা যাচ্ছে সেটা যাচ্ছে মোটামুটি ভাবে এক সেকেন্ড, এটার মানে খুব একটা সবকটারই দাম মোটামুটি অ্যারাউন্ড আমি বলেই দিলাম, এটা যাচ্ছে 1250 টাকা, 1250-এ যাচ্ছে এই শাড়িটা। এটাও অসম্ভব সুন্দর দেখতে, একটা 1250-এর দারুণ শাড়ি। অফিস ওয়্যারের জন্যও কিন্তু খুব ভালো একটা শাড়ি, ডেলি ইউজের জন্য তো অবশ্যই ভালো কোয়ালিটি। এটা যাচ্ছে 1100, যেটা বলছিলাম 1100 से स्टार्टिंग प्राइस है। 1100 का इसका बॉडी प्लेन रहेगा, वो साइड आपको ऐसा ठीक वर्क मिलेगा। सब ऑफिस वेयर के लिए एकदम बेस्ट कंफर्टेबल साड़ीज, समर फ्रेंडली साड़ीज जो है एकदम समर फ्रेंडली আছে। এটা 1100 টাকায় বোথ সাইডে ঠিক এরকম ভাবে বর্ডার পোর্শনটা দিয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। बॉडी प्लेन ग्रे कलर कॉम्बिनेशन में, और इसका बॉडी प्लेन रहेगा एंड बोथ साइड ऐसा वर्क में मिलेगा। सब में आपको जीआई टैग जो हैंडलूम मार्क होता है ये सब साड़ीज में आपको मिल जाएगा। बहुत ही सुंदर एक फाइन पीस, प्राइस 1100 फ्री शिपिंग। এরপরে আরেকটা শাড়ি দেখাচ্ছি, এটা কিন্তু ইকত বর্ডারে যাচ্ছে, এটাও কিন্তু ইকত বর্ডারের সাথে, এটারও দারুণ সুন্দর একটা শাড়ি, জাস্ট ওয়াও। 1530, 1530। এটা দুটো কালার হবে, দুটো কালারই সুন্দর, একটা হোয়াইট ব্ল্যাক, একটা হচ্ছে হোয়াইট রেড। এটা দেখাচ্ছি, এটা হোয়াইট ব্ল্যাকের ওপর একটা ছোট্ट स्मॉल बॉर्डर, एक थोड़ा सा स्मॉल बॉर्डर जो अपर पोर्शन में मिलेगा। यह है पल्ला पोर्शन एंड बॉडी पोर्शन दिखा रहा हूँ, इक्कत में आएगा। बहुत स्टाइलिश गुड लुकिंग साड़ीज है एंड सोवर, ये है देखिए इक्कत बॉर्डर में, और लोअर पोर्शन जो मिलेगा आपको ऐसा वर्क में मिलेगा। ये लोअर पोर्शन का वर्क है। बहुत ही सुंदर साड़ीज, प्राइस 1530 फ्री शिपिंग। 1530-এ এই শাড়িটার দাম যাচ্ছে। 1530 में बहुत बहुत सुंदर एक साड़ीज। अच्छा, एंड इस लास्ट साड़ीज, এই ভিডিওটা লাস্ট শাড়ি যেটা, ওটারই আরেকটা কালার যেটা হচ্ছে হোয়াইট এবং রেড, যেটা কিন্তু ये वाला साड़ीज अब व्हाइट एंड रेड में आएगा। वो वाला साड़ीज का और एक कलर कॉम्बिनेशन व्हाइट रेड में पूजा के लिए तो एकदम परफेक्ट लुक आएगा इस साड़ीज का। ये देखिए बहुत सुंदर लुक के साथ और एक सुंदर साड़ीज, व्हाइट रेड মারাত্মক দেখতে, চরম দেখতে, পুজোর জন্য তো একদম পারফেক্ট একটা শাড়ি। দারুণ সুন্দর শাড়িটা ইক্কতের মধ্যে আসছে, हैंडलूम मार्क दिए जीआई टैग के साथ आपको मिलेगा, हैंडलूम मार्क के साथ। ये भी काफी सुंदर साड़ीज है, এটাও কিন্তু কোনো অংশে কম না, দারুণ একটা সুন্দর শাড়ি। আমি একটু এটাকেও খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখে নিন। অপূর্ব সুন্দর একটা শাড়ি, জিআই ট্যাগ দিয়ে মাত্র যাচ্ছে 1530-এ। আজকের ভিডিওর লাস্ট শাড়ি, আজকের ভিডিওটা লাস্ট শাড়ি, ঠিক আছে। আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগবে। আর বুকিং করতে হলে ডেসক্রিপশনে অলরেডি নাম্বার দেওয়া আছে, ওই নাম্বারে গিয়ে অবশ্যই বুক করতে পারেন। এবং এর সাথে সাথে আরেকটা বলে রাখি, পেজটাকে ফলো করতে ভুলবেন না। ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে লাভ, লাইক অ্যান্ড অবশ্যই আপনার টাইম লাইনে গিয়ে শেয়ার করতে ভুলবেন না, ঠিক আছে। তো ততক্ষণে নেক্সট ভিডিওর জন্য পেজটাকে ফলো করে রাখুন, ঠিক আছে। চলুন, নমস্কার।